जय श्री जगन्नाथ। आजिर भिडियोटी आमर उपनिषदर गोटे चरित्र अष्टवक्र उपरे रही। भारतीय आध्यात्मिक चेतना एवं अद्वैत वेदांत आकाश रे ऋषि अष्टवक्र हेउचंती एक प्रज्वलित नक्षत्र, जहाँक जीवन दर्शन प्रमाणित करे जे शरीरर बाह्य गठन केबे हेले आत्मार विभूति और ज्ञानर सीमा निर्धारण करिपारे नहीं। अष्टवक्रंक वास्तव जीवन किंबा से केउ शताब्दी रहुतिले से विषय रे भारतीय इतिहास ग्रंथ रामायण हेउ अथवा महाभारत एवं पुराण रे वर्णित तथ्य व्यतीत बहुत कम सूचना मिलता है। किंबदंती कहूँ छांदोग्य उपनिषद रे वर्णित ऋषि आरुणी वेद शिक्षा देवाई एक आश्रम परिचालना करुले। आरुणींकर कन्या थिले सुजाता, तांको सह तांकर जने शिष्य कहोदंकु विवाह देथिले। आरुणी निज कन्या को कहोदंक सहित विवाह देवा परे सुजाता तांको कन्या सुजाता गर्भवती हेले एवं गर्भावस्था समय रे गर्भस्थ शिशु वेद पाठ शुणिबा सह सठिक उच्चारण करिया मध्य शिखि जाइथिला। वर्तमान आमे शुणिबा से शिशुटी अष्टवक्र किपरि हेले एवं तांको देहर विकृतिर कारण कौन थिला। थरे तांको पिता माने अष्टवक्रंकर पिता वेद पाठ करुवा बेले उच्चारण रे भूल करदेले। गर्भस्थ शिशु निज पिता को कहिथिले वैदिक ग्रंथरु तांको केवल सीमित ज्ञान मिली एवं एही ग्रंथ व्यतीत आहुरी अनेक किछि जानिबा बाकी रही। एथिरे तांको पिता क्रोधित हो गले। क्रोधित होई से शिशु को शिशुर शरीर रे 8टी स्थान रे विकृत होई जन्म देवा पई अभिशाप देदेले। सेइथिपई तांको नाम होइथिला अष्टवक्र। अष्टवक्रंकर पिता कहोद थरे निज गरीब परिवार पई साहाय्य मागिबाकू विदेहर प्राचीन राजा जनकंक पाखु जाइथिले। सेठारे शास्त्रार्थ और पांडित्यपूर्ण जुक्ति रे से बंदींक ठारू परास्त होइथिले। ता फलस्वरूप तांको जल समाधि दियागला। निज स्वामींकर जलमग्न हेबा खबर शुणी सुजाता एहाको निज पुत्र ठारू लुचेई रखिले। अष्टवक्र जेतेबेले बड़ हेले सेतेबेले से ताकर निजर अभिशाप विषय रे आ तांको पितांक विषय सब किछि जानिले। सेतेबेले अष्टवक्र कौन कले ना राजा जनकंकर गोटे महायज्ञ चलथिला। महायज्ञ देखिबाकू जिबे बोली तांको मातांको अनुरोध कले। केवल ज्ञानी ब्राह्मण और राजा मानक प्रवेश अनुमति थिला। अष्टवक्र को सेतेबेले मात्र 10 वर्ष। तांको यज्ञशाला रे प्रवेश करिया को रोका गला। जेतेबेले अष्टवक्र राज्यसभा रे प्रवेश कले तांकर विकृत शरीर देखि सभासद माने हसिबाकू लागिले। सेतेबेले अष्टवक्र कहिथिले मु भाबिथिली यह विद्वान मानकर सभा, किंतु एठार तो केवल चर्मकार माने चमार बसचंदी, जो माने केवल बाह्य चर्म देखि मनीष को विचार करती, आत्मा को नुहे। एक कथा शुणिकी राजा जनक स्तब्ध हो गले। से तांकर पाद तले पड़ी क्षमा मागिथिले, किंतु निजर बाक्पटुता और अगाध ज्ञान द्वारा से राजा को चकित करदेले। तेणु तांको भितर को जावाको अनुमति मिलला। सेठारे से बंदी को जुक्ति पाई आह्वान कले। बंदी किए ना से जो बंदी तांको पिता कहोदंकु जे परास्त कर जल समाधि देथिले तांको आह्वान कले जुक्ति पाई। तीव्र जुक्ति हैला। सेथिरे तांको ज्ञान बल से बंदी को परास्त कले एवं राजा को कहिले जे जेमिति से अन्य बंदी अन्य ब्राह्मण मान को जल रे फिंगी दउथिले सेमति तांको मध्ये जल रे फिंगी दिया जाऊ। या परे कौन हैला ना बंदी निजको वरुणक पुत्र बोली प्रकाश कले एवं कहिले जे ब्राह्मण मान को एथिपाई बुड़े थिले कहीं ना तांको पिता 12 वर्ष धरी एक अनुष्ठान करथुले, यज्ञ करथुले, जोंथिपाई तांको बहु संख्यार ब्राह्मणकर आवश्यकता थिला। सेतेबेल को अनुष्ठान संपूर्ण होई सारिथिला। फल कौन हैला ना अष्टवक्रंकर पिता कहोद तांको सहित बाकी सब ब्राह्मण मुक्त हो गले। वर्तमान आम शुणिबा अष्टवक्र सापमुक्त किपरि हेले, तांको शरीर से कुत्सित होइक रहिला ना सुंदर हेला से विषय शुणिबा। कहोद निज पुत्र अष्टवक्र उपर भारी प्रसन्न हेले एवं घर को फेरिया समय समंगा नदी में स्नान करने को कहले।
ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଯେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସ୍ନାନ ସାରିକି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ବିକୃତ ଥିଲା, 8ଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏତେ ମାନନ୍ତି। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକରେ ଶୁଣିଦେବା। ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ତାଙ୍କର ବେଦାନ୍ତର ତଥ୍ୟଟା ବି ଶୁଣିବା। ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାଟା ହେଲା ସତ୍ୟ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଆମେ ନିଜେ ଯେମିତି ଶରୀର ନୁହେଁ କି ମନ ନୁହେଁ, ଆମେ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା। ସେମିତି ଶରୀର ଜନ୍ମ ନିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ନିର୍ବଳ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ 2ରେ କ'ଣ ନା ସାକ୍ଷୀ ଭାବ। ମଣିଷ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ଦୁଃଖ ପାଏ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଏହି ସଂସାରର ଘଟଣାବଳୀର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବନ୍ଧନ ଆଉ ମୁକ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ। ସିଏ କହିଲେ ମୁକ୍ତିଟା ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତାଭିମାନୀ ମୁକ୍ତ ହିଁ ବଦ୍ଧ ବଦ୍ଧାଭିମାନ୍ୟ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବେ ସେ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ଯିଏ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ବୋଲି ଭାବେ ସେ ବନ୍ଧା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଠିକ୍ ବୋଧ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଚାବିକାଠି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ବଦଳିଯାଏ, ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଆସେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ, ସେମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୁଏ। ତାପରେ କହିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଲି ପଳେଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଷୟ ବାସନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ତାହେଲେ ଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ଜଟିଳ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଶରୀର କି ମନ ନୁହେଁ, ତମେ ହେଉଛ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ଏଇ ବୋଧ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।